أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الله. ما شاء الله ما شاء الله. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. الله ما شاء الله. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله ما شاء الله. فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله. صبر. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الله. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون
Mantap kalau udah habis. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Allah. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين Allah. صدق الله العظيم. Masya. صلوا على الحبيب وبركاته. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى Muhammad. مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطيبا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطيبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين كشفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع كشفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا
يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين فاسبل الستر علينا وفينا شر النزاع وأغثنا في بلايا يا مغيثا كل داء فاسبل الستر علينا وفينا شر النزاع وأغثنا في البلايا يا مغيثا كل داء مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى Jam berapa? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berselawat bersama-sama. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Ya Nurallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatun. Salawat kamu ke atasku itu merupakan penghapusan bagi dosa-dosa. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau juga pernah menyampaikan, kama qala Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, as-salatu 'ala an-nabi amhali dhunubikum. Salawat kepada Nabi itu dapat menghapuskan dosa. Saudara-saudaraku tercinta, kita ini sudah barang tentu hamba-hamba pendosa. Banyak kesalahan, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak. Maka oleh karena itu, marilah kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah salawat itu Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Sallu 'alal habib Sallallahu ta'ala Muhammad. Saudara-saudaraku tercinta, kenapa kadang kita merasa berat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Merasa malas berbuat kebaikan, malas melakukan sholat apalagi berjamaah, malas berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, malas membaca Al-Qur'anul Karim, dan malas berbuat kebaikan. Ini semua disebabkan atau faktornya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu juga kadang-kadang kita merasa berat menginfakkan sebahagian daripada harta yang kita miliki, padahal harta itu lebih daripada apa kebutuhan kita sehari-hari. Tapi merasa berat kita untuk melakukan sedekah. Baik itu kadang-kadang sedekah wajib seperti zakat, atau itu sedekah sunnah. Ini semuanya adalah mungkin kadang ada dalam harta kita itu harta-harta haram atau minimalnya harta syubhat. Oleh karena demikian, dosa merupakan menjadi faktor
malas dan berat kita untuk melakukan kebaikan. Dosa merupakan menjadi sebab kita berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saudara-saudaraku tercinta, kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Artinya, orang yang bertobat daripada dosa sama seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad. Apalagi alhamdulillah malam ini merupakan malam nisfu Sya'ban. Malam setengah daripada bulan Sya'ban, yang mana kita sudah mengetahui bersama bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam yang penuh barakah, malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam nisfu Sya'ban Allah Azza wa Jalla menerima semua taubat-taubat hamba-Nya. Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa-dosa hamba-hamba yang memohon keampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Dan Allah Azza wa Jalla memerdekakan kebanyakan hamba-hamba yang tersiksa daripada azab neraka. Yang mana pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala menutupkan buku catatan amal kita selama setahun yang telah berlalu, dan Allah buka kembali buku catatan baru untuk 1 tahun yang akan datang. Maka oleh karena demikian, marilah saudara-saudaraku tercinta, kita tutupi buku amal kita malam ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buka atau kita awali buku catatan amal baru kita juga dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku tercinta, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Tetapi perlu kita ketahui dan perlu kita ingat, walaupun malam ini malam nisfu Sya'ban Allah menerima semua taubat-taubat hamba-Nya, Allah mengampuni semua dosa-dosa bagi hamba-hamba yang memohon keampunan Allah, tetapi ada beberapa golongan manusia yang Allah tidak terima taubat mereka, yang Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka bertaubat daripada kesalahannya. Mana golongan-golongan manusia yang tidak diterima taubatnya di malam nisfu Sya'ban, yang tidak diampunkan dosanya di malam nisfu Sya'ban? Yang pertama sekali adalah golongan manusia yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia yang berbuat syirik kepada Allah. Manusia yang mempersekutukan Allah dengan makhluk atau dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan i'tikadnya maupun dengan perbuatannya ataupun dengan perkataannya. Contoh saudara-saudaraku sekalian, mensyarikatkan Allah, mensyirikkan Allah dengan i'tikad. Misalnya kita yakin bahwa Allah itu bertempat, baik itu di aras, di langit dan di mana-mana. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu bertempat, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena salah satu sifatnya Allah yang wajib kita ketahui bagi orang mukallaf, mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya
Allah berbeda, Allah bersalahan dengan segala yang hawadis atau makhluk. Jadi jangan pernah kita yakin bahwa Allah itu bertempat, karena bersihnya Allah daripada segala sesuatu yang bersama dengan makhluk. Jadi kalau misalnya Allah tidak bertempat, ya di mana juga Allah? Itu pertanyaan yang tidak boleh kita lontarkan. Karena la ya'lamullaha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui di mana Allah terkecuali oleh Dianya sendiri. Dan kita tidak dibenarkan untuk bertanya karena tidak sampai akal kita kepada situ. Jadi perlu kita i'tikad bahwa Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Jangan pernah kita syarikatkan Allah, kita sekutukan Allah dengan i'tikad kita. Maka perlu kita bersihkan i'tikad supaya sah iman kita. Contoh, kita mensekutukan Allah dengan perbuatan. Misalnya, kita yakin dengan satu benda, baik itu benda hidup maupun benda mati, bahwa benda itu dapat bisa memberi manfaat atau bisa memberi mudarat. Bila kita yakin bahwa pada satu benda, baik itu batu, pohon kayu, kuburan, dan benda-benda yang lainnya, bahwa benda itu yang bisa memberikan kita mudarat dan bisa memberikan kita manfaat, berarti kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu benda pun di dunia ini, ataupun tidak ada satu benda pun, makhluk pun yang bisa memberikan mudarat dan manfaat terkecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita mensyarikatkan Allah dengan perkataan. Misalnya kita bilang bahwa Allah itu beranak, bahwa Allah itu punya istri, seperti perkataan-perkataan orang Nasrani, maka kita telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata mungkin ada kebodohan kita, pernah kita beriktikad seperti itu, atau pernah kita melakukan hal-hal yang mensyirikkan Allah, maka mari kita bertobat daripada kesyirikan. Karena bila kita tidak bertobat, maka taubat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'alal habib sallallahu ta'ala. Yang kedua, orang atau golongan manusia yang tidak diterima taubatnya atau tidak diampunkan dosanya di malam nisfu Sya'ban, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Artinya orang yang menyakiti hati mereka, orang yang melupakan orang tua, mengabaikan orang tua, baik orang tua itu masih hidup maupun orang tua sudah meninggal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridha walidaini. Artinya ridha Allah terdapat pada ridha kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya, murka Allah itu terdapat pada murka kedua orang tua. Maka oleh karena demikian, saudara-saudaraku tercinta, apabila kedua orang tua kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya masih hidup bersama kita di dunia ini, maka mari malam ini kita mohon keampunan mereka. Karena percuma kita beribadah bila kita murka dengan orang tua, bila kita pernah berdosa dan belum kita memohon keampunan orang tua. Karena orang yang durhaka kepada orang tua itu tidak diterima taubatnya di malam yang mulia ini. Jadi jangan pernah kita selaku anak gengsi untuk memohon atau meminta ampun kepada kedua orang tua. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka perolehlah ridha kedua orang tua kita. Saudara-saudaraku tercinta, yang ketiga, golongan manusia yang tidak diterima taubatnya di malam nisfu Sya'ban, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Zina ini macam-macam motifnya. Ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki, ada zina telinga, ada zina hati. Maka orang yang melakukan perbuatan yang keji ini tidak mendapatkan keampunan atau taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan langsung dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wa la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Jangankan zina, mendekatinya saja Allah larang, apalagi berbuat zina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena zina itu suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Maka apabila mungkin kita pernah terjerumus ke dalam dosa yang hina ini, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang telah kita lakukan, dan kita tidak akan mengulanginya lagi, dan kita mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita tidak bertobat daripada perbuatan zina ini, maka tidak kita peroleh keampunan Allah, atau tobat kita pada malam ini tidak diterimai oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudaraku tercinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keseterusnya, golongan manusia yang tidak mendapatkan keampunan Allah atau tidak diterima taubatnya di malam nisfu Sya'ban, yaitu orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Artinya orang yang memutuskan tali persaudaraan sesama saudara-saudaranya. Kemudian yang keselanjutnya, golongan manusia yang tidak diterima taubatnya di malam nisfu Sya'ban, yaitu orang-orang yang minum khamar atau hal-hal yang memabukkan. Maka bila kita pernah terjerumus ke dalam dosa seperti ini, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pintu taubat ditutup. Dan marilah kita meraih keampunan Allah pada malam yang sangat mulia ini. Kemudian yang keselanjutnya, golongan manusia yang tidak diterima taubatnya di malam nisfu Sya'ban, yaitu orang-orang yang menggunakan ilmu sihir atau orang-orang yang memakai ilmu hitam. Karena orang yang memakai ilmu sihir sudah barang tentu dia memuji-mujinya iblis ataupun syaitan. Dan syaitan itu adalah jelas bahwa mereka itu musuh yang nyata bagi kita umat manusia. Karena memang program daripada iblis dan syaitan tidak lain hanyalah untuk menyesatkan dan mengkafirkan kita, cucu atau anaknya Nabiullah Adam alaihissalam. Saudara-saudaraku tercinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis ini sebelum dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu merupakan guru atau ketua daripada para malaikat yang ibadahnya luar biasa. Tidak ada satu malaikat pun yang bisa menandingi ibadahnya iblis. Namanya sebelum menjadi iblis adalah Azazil. Di langit yang pertama tertulis namanya Al-Abid, artinya orang ahli ibadat. Tetapi suatu ketika pada waktu Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua malaikat-malaikat termasuk Azazil tadi untuk menghormati kepada Nabiullah Adam. Semua malaikat patuh tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi Azazil ini takabur, sombong. Dia tidak mau menghormati Nabiullah Adam alaihissalam.
Kenapa? Karena dia menyatakan bahwa Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah daripada tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Artinya lebih mulia dia ketimbang Nabi Adam alaihissalam. Maka karena sifat takaburnya, Allah murka kepada iblis dan Allah laknat, menjadilah dia itu seorang iblis. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, walaupun dia sudah menjadi seorang iblis, sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namun dia tetap memohon kepada Allah. Salah satu daripada permohonan iblis, yaitu iblis meminta kepada Allah supaya dia dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Allah. Maka iblis dan syaitan dan sekutunya itu mereka tidak mati sampai hari kiamat. Yang kedua, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia menyesatkan atau menipu anak cucu Adam. Walaupun dia sudah dimurka oleh Allah, tetapi Allah mengabulkan, mengijabahkan permintaan iblis. Saudara-saudaraku tercinta, iblis saja memohon kepada Allah, Allah kabulkan. Apalagi kita umat Muhammad SAW, bila kita memohon, selalu berdoa, selalu apa yang kita inginkan untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat, sudah barang tentu Allah ijabahkan. Karena di dalam kitab termaktub bahwa fa innahu la yaruddu man sa'ala. Karena bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menolak hamba-hamba yang meminta kepadanya. Sallu 'alal habib sallallahu ta'ala Muhammad. Saudara-saudaraku tercinta, maka orang yang menggunakan ilmu sihir, orang yang menggunakan ilmu hitam, yang memuji iblis, syaitan, sebelum dia bertobat, maka dia tidak diampunkan dosanya pada malam nisfu Sya'ban itu. Kemudian yang keseterusnya, orang-orang yang tidak mendapatkan keampunan ataupun tidak diterima taubatnya pada malam nisfu Sya'ban, yaitu orang yang memakan riba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku tercinta, riba sekarang merah terjadi di mana-mana, bahkan sudah masuk ke rumah-rumah kita. Maka mari kita waspadai, kita jaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita umumnya, saudara-saudara muslim dan muslimat kita, daripada perbuatan riba. Karena perbuatan riba itu sebahagian daripada dosa besar. Bila kita masih makan riba ataupun masih dalam keadaan riba, maka malam ini Allah tidak terima taubat kita dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Yang keseterusnya, orang yang tidak diampuni Allah dan tidak diterima taubatnya pada malam nisfu Sya'ban, yaitu orang yang mengadu domba, orang yang membawa berita-berita bohong sehingga terjadilah perpecahan belah umat. Ini orang semacam ini tidak diterima taubatnya dan tidak diampunkan dosanya di malam nisfu Sya'ban. Saudara-saudaraku tercinta, walaupun kita ini banyak dosa, walaupun kita ini dosa seperti buih di laut, yang namun janganlah pernah kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tuhan kita, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, itu Maha Pengampun. Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas oleh mereka ke atas diri mereka, la taqnatu, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwa sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudaraku tercinta,
Maka oleh karena demikian, pada malam yang sangat mulia ini, yaitu malam nisfu Sya'ban, dan insya Allah bila ada umur yang panjang, 15 hari lagi kita sudah bertemu dengan Ramadan, insya Allah. Maka marilah malam ini kita tutupi buku amal kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata enggan dan berat dan malas kita melakukan ibadah, maka yakinlah bahwa penyebab itu adalah karena dosa-dosa yang kita miliki. Dan mari kita bertobat dengan sebenar-benarnya tobat pada malam yang mulia ini, supaya kita dibersihkan, disucikan hati kita, dan disucikan kita daripada segala dosa-dosa. Saudara-saudaraku tercinta, ingatlah baik-baik, bila dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Bila kita bertobat dengan taubatun nasuha, apapun dosa itu, insya Allah Allah ampunkan. Tetapi bila dosa kita menyangkut sesama kita manusia, ini belum ada keampunan Allah sebelum kita memohon keampunan daripada orang yang pernah kita zalimi. Maka malam yang sangat mulia ini, malam yang sangat spesial ini bagi orang-orang yang beriman, maka marilah kita saling memaafkan, supaya kita mendapatkan keampunan Allah, supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya amal ibadah kita sempurna insyaallah di bulan Ramadan nanti. Tetapi bila pada malam ini, pada hari ini, kita tidak memperbaiki diri kita, kita biarkan diri kita berada dalam kemaksiatan, kita biarkan diri kita berada dalam keadaan dosa, baik sesama kita manusia, tidak pernah kita memohon keampunan, maka mustahil kita akan memperoleh nikmatnya bulan Ramadan. Sallu alal habib sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari penyampaian singkat ini bisa kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran, terutama bagi Al-Faqir sendiri yang menyampaikannya. Mari yang paling penting malam ini dan untuk seterusnya kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku tercinta, mungkin ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو يا الله. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتطار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتاب المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم لا ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلوى، أن تكشف عنا من البلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار بجاه النبي المكرم صلى الله عليه وسلم، وببركة هذه الليلة المباركة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار.
المجير. اللهم لا نستطيع أن نتحمل عذاب جهنم، ولا نستطيع أن نتحمل عذاب القبر. كيف نتحمل ونحن ضعفاء أبداننا ضعيفة، لا نتحمل نار الدنيا يا الله، وكيف نتحمل عذاب جهنم بالنار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. لولا تغفر لنا أين نذهب يا الله؟ لولا ندق بابك أين ندق باب غيرك يا الله؟ لا يوجد غيرك يا الله الذي يغفر لذنوبنا يا الله. نركع لك يا الله، نسجد لك يا الله، يا معبود، يا مسجود، يا مطلوب، يا إلهي، يا رحمن، يا رحيم، يا جبار، يا قهار، يا كريم، يا كريم أكرمنا يا الله. يا رحمن ارحمنا يا الله. يا ستار العيوب استر عيوبنا يا الله. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله. يا دافع البليات ادفع بلاء كرنا عن المسلمين يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين عن وباء كورونا. اللهم أبعد عنا كورونا. اللهم أخرجنا عن خوف كورونا. اللهم احفظنا والمسلمين عن كل البلاء بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت تعلم والكعبة المشرفة خالية يا الله. لا يوجد معتمر والحاج يا الله. يا الله مطاف الكعبة المشرفة خراب يا الله. لا يوجد أحد الذي يصلي في المطاف في المسجد الحرام. يا الله يا الله بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبعد عن الدنيا كورونا يا الله. مساجدنا فارغة يا الله. لا نستطيع
نستطيع أن نصلي في المساجد يا الله، لا نستطيع أن نصلي صلاة الجمعة يا الله، يا الله يا الله، بحرمة هذه الليلة المباركة أبعد عنا كورونا يا الله. أمة سيدنا محمد جائعون يا الله، ليس عندهم يا الله، ليس عندهم مال وليس عندهم شيء الذي يأكلونه يا الله بسبب كورونا يا الله. اللهم أبعد عنا كورونا يا الله. مسجد النبوي الشريف على صاحبها الصلاة والسلام فارغا يا الله. اللهم املأ مسجد النبوي الشريف بعشاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. آمين 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 يا رب العالمين. نتوب إليك يا الله، نتوب إليك يا الله من كل ذنوبنا الكبيرة والصغيرة يا الله. لا نرجع إلى الذنوب يا الله. اللهم احفظنا عن الذنوب الكبيرة والصغيرة. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم طور مركز الدعوة الإسلامية في كل عالم وخصوصا في كل إندونيسيا يا الله. اللهم طور مركز الدعوة الإسلامية في كل عالم يا الله. اللهم ارزقنا مبلغين الأقوياء في إندونيسيا يا الله. آمين ببركة أمير أهل السنة يا الله. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم طور عمر أمير أهل السنة. آمين يا اللهم ارزقه صحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا الله. اللهم بحرمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد كورونا حتى نصلي في المسجد في شهر رمضان المبارك يا الله. نحن نفطر صومنا في المساجد يا الله. آمين 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 بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.